Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kyai Haji Hizbullah Mahfud Siraj sesangat abdin amul jaaki. Ajunan Semulja guru kaula sareng guru ajunan Kyai Haji Ahmad Abdul An. Ajunan Semulja Kyai Haji Yusuf Abdul An. Ajunan Semulja Kyai Haji Abdul Hasib. Ajunan Semulja Kyai Haji Jamil Munib. Ajunan Semulja Kyai Haji Ahyauddin. Terjugan tak kalep ajunan Semulja Kyai Haji Tolal Kahfi. Bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir, seampun alengki ika dinto majelis. Diun saporah badan kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus senyepoi dusun, senyepoi kampung, tor senyepoi tisah beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun. Terjugan tak kalep sahibud da'wah wa sahibul manzil, keluarga besar dari Bapak Imron sekeluarga. Sekak dima kesempatan mangken abada aki acara haul yang ketiga dari almarhum Haji Osid bin Bukul. Ben seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Haji Imron tentunya pada itu aki. Ben secara umum seteja bangga sepo kaula ajunan, keluarga kaula ajunan seampun tinggal tunyah. InsyaAllah kalaban doa, kalaban tahlil, kalaban kiriman pamausan malam samangkin sateja pada kenging rahmat, sateja pada kenging maghfirah, ampunan pengapurah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagai awal nyering kaula sareng ajunan asyukur da ka Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala malam samangkin takdir alengki apolong majelis zikir, majelis ilmu asareng kalaban orang-orang seemul jaki Allah guru kaula sareng guru ajunan. Acara singak nyangaaki kaula ajunan de ke akhirat. Terjugan atetiaki kaula ajunan amunajat de ke Allah Subhanahu wa taala. Kalaban raja pengarap kasayan malam samangken benih cuma itu nyabi sawas, tapi kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala pada epeteti orang muljah, orang sai sampai de ke akhirat. Kalaban catatan sateja sahadir menter teti ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek ta kaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu sehingga kalaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara sehak ban sebatil, antara sai ban setak sai. Semoga kaula ajunan sesemangkin rabu eka dito tempat termasuk kelompok sekenging syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, ada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adabu dalam salah satu hadis,
Iqra'u mautakum surat Yasin. Watabai dalam hadis selain, dalam redaksi selain, Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis Kak Dinto antara ulama ahli hadis terjadi perselisihan. Beda seajabu hadis nikah sahih, beda seajabu hadis Kak Dinto tak sahih. Salah satu ulama seajabu aki hadis Kak Dinto sahih, iki Kak Dinto Ibnu Hibban, sehingga hadis Kak Dinto kenging ia malaki kaul sareng ajunan. Seartena hadis Kak Dinto kurang lebih Iqra'u mausah maca ajunan sateja surat Yasin dak ka surat Yasin ala mautakum dak ka orang semate dak ka orang seatinggal dunya iantara sampian sateja. Pemaknaan mau surah Yasin dak ka orang seatinggal dunya nika sebagian ulama ajabu beni orang mate seepakon mau saki surah Yasin, tapi orang mati ya seepakon mau saki surah Yasin. Kadito pemahaman makna pertama. Senomor dua, punten beni orang mati ya seepakon mau saki surah Yasin, tapi sesuai kelaban dohir hadis orang seampun sete epakon mau saki surah. Jadi dari hadis kadito beda dua makna. Ulama setepita. Sepertama epakon mau saki Yasin beni orang mati. Tapi orang sesede cepon ulama selain punten beni cuma ketika sede tapi lelas terena sede epakon mau sakiyasin akati dohir hadis kadinto. Mungkin sedua nikah pemahaman sepertama mun beda orang sede epakon mau saki surah Yasin. Apa napa mi epakon mau saki surah Yasin Bapak Ibu hadirin? Ada salah satu penjelasan yang dinyatakan oleh Al-Imam Abil Fida Al-Khabawi dalam tafsir Ibnu Katsir mengacu ke hadis baginda Rasul mun bada orang kanto tisan apa kanto kalangan perahu ini ketisan apa dusun tisah kalangan perahu gi orang kalangan perahu Kak Dinto mun saya teepah maca aki surah Yasin maka cepon Al-Imam Ibnu Katsir nazalat alaihi rahmah pasir asaus orang kalangan perahu saya bi seodi pah irpu kalaban pamosan Yasin nazalat alaihi rahmah bekal toron rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dek ke orang sesete ini mun lakani serna Allah ni katoron maka kongang bisa saja mungkin orang sesete Kak Dintok tak arasa aki sake ing sakaratul maut sekak dimaca pun kanjing Nabi orang sakarat Kak Dinto sake ing ka alfi darbatin bisaib pada ben caca saya bukale cacaan ni kay pabeuring sakalian orang bah beda tanya cang sapa jabutnya besake cek saking sakit cenung orang lah acereng pan mati ya. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah ulama adebu mun kula ben sampean tapak-pak soko pas acereng pulan soko sake ni kecepon ulama kalak bisa acereng pulan sesake cuma soko cile ben colok tak sake paham iki mun kula ben sampean lo katanang acereng aserok ni kepulan sesake cuma tanang gerungan tak sake. Sementara orang ini dalam cabutnya bekak dinto beni cuma sokoh beni cuma tanang satu aja anggota badan tolang bahkan som-som Kak Dinto aras aki sakit seluar biasa sehingga orang sakit sakit Kak Dinto sampai tak bisa ikres aki kelaban suara sampai tak bisa akuli karena sakit Kak Dinto beni cuma sebagian anggota badan tapi satu aja badan Kak Dinto aras aki sakit secepon kanjeng Nabi ke alfi darbatin bisaib pada ben kole caca saya bukan leh yang mater gue lebih sampian tepat ke kelompok saya tak sakit. Amin. Amin Allahumma. Makanya epakon maca aki surah Yasin. Malah sebagian ulama beda sekembangan boleh kak. Kenapa? Pasera orang setero tak sakit ketika cabut nyabah. Man qara'a ayatal kursi ba'dal maktubat marratan wahidah. Pasera orang sealang kengaki maca ayat kursi salah tarenah asolat sekalian saus. Belas tarik abu ajeng. Maka orang Kak Dinto ketika sedah eka waris Allah senyabutnya benih secara langsung benih itu bu sareng malaikat maut sehingga ketika Allah senyabutnya benikah maka orang sesedah ini tak kira sakit maka namun tak cek si bungungku lestari ampojeng cek pelopai ayat kursi ini kebanyak faidah nak sajen ngak adik bering kulit sampian corona kita mari pahi kubela beda penyakit taun beda kabar taun dikantuhi beda yang lokolokan kapan sampai di mateh kok beda yang cak ngucap pani jawab probu beda seni kejugan
kadarin tako oi soko benah bunda jana nika di bering seng malem bedereng lokolokan jadi eng Roma delum kadarin tako tepak katoon selake ben si bini melkot galum kamar ka ki lakuna kapan keluar alhamdulillah sepeda motor hilang benita onta ina jengki makanya cek kok tako huangku ki keng cek ngal bengal cek kok tako cek ngal be keti penyakit di bering nika tako ongku tako mati bi setako bungka nih kak gak ada jelum air nih sampai masyarakat asepakatan mun bedereng mate tak oleh siaraki arapa ketika saya mate siaraki saya sakit mate kadarin tako ya keng cek ngal bengalong ku tako mangkat ka ada sembian ken punten nika kan lari kari nak kapi nika insyaallah lancang umur kapi nika nika termasuk alumni corona 2021 mantir bi Allah terus selamat selesai mantir husnul khotimah seki songkan mentir tulia baras seki tak songkan mentir tak songkana seki odik ni mentir lanceng umur mun parlo mentir tak mati ya tak anda sembian mun ko cak mati cak lakar senika mun sene ko cak mati tako rojak mati tak anda tak apa repot nggih dadi ngari bering mun la usum penyakit taun ni maka cek pun ulama orang mun tako ngak sampian mun bede suara senyampi depas tako sampian takut tepak kataun mau dijawab takut mati tinggal cek sampit kak keng cek buru tengku di lem kaca nih mun se aswara luar nih kata de orang ngah berarti ini ke setan maka mun setan ini kecek pun ulama ayat kursi ini keandalna maca aki ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim nih kebeli ipetong kalih orang mun maca ayat kursi sekalian wala yauduhu beli ipetong kalih maka setan ini kebekal buru sampian keluar di embong kanton tara ka embong dajah depak ka embong dajah kol dua malam macam cek buluna kolek macam bede setan na are maka sampian maca ayat kursi sekalian wala yauduhu beli petong maka setan sekitar sampian ni kebekal buru mun sampian lamare maca ayat kursi sampian pekuntako sampian buru haji yang muni boleh pahilok gelak ring dinaja ya mun tako neng sampian jadi makilah sing mal maboda aswara cek kormo korburu maca aki ayat kursi ini kemun tada orang ah keng mun bi sampean pani celing si aswara ternyata beda orang ah bila bi pas orang nganikah entar ke sepeda sampian otak entar kelum kandeng maka ayat kursi na sabe kursi na nikah pacu lagi kecedak kerja aja maling asapeng ki keng mentir terus selamat kau leban ajunan amin Allahumma amin Allahumma pon boleh jadi saya mun mau saki surah yasin sepertama nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah sehingga kongang orang sesongkan kak dinto otaba orang sesete kak dinto tak sake mentir kaula ajunan sekak dinto juga amin makanya cara ngaji piring mati nika etalken kalaban kalimah la ilaha illallah nika mun la orang semati ya norok bunte neka ambuaki cek ulama cek talken kia kopeng cek talken pas jaga kelaban mau saki surah yasin mak le turun rahmat Allah pah mau saki surah ar-ra'du mak le kempang keluarannya bah jadi orang mati ni kamu lan norok bunte la ilaha illallah kan sini kebiasaan kamu lan norok bunte la ilaha illallah si talken kopeng ni ka ambuaki cek talken kia kan bental kene ke pakun bi kanjeng Nabi lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah pakun talken kalaban la ilaha illallah terkadang sebagian masyarakat ladung-kadung la biasa beni ini ke talken lagi talken ben lafat Allah to pun tak keliru keng pakun bi kanjeng Nabi kalaban la ilaha illallah cek je kaji narken ring mati ni arapa cek ring mati ni kalau tengel ka iki kator kadang ipa kaji salah apa kaje teket lagi ke kopi ngapa sehari semalam tak ambu sekali salah lagu na lagu saya kok na aku eru Allah jangan mau macam guna lagu je cagla grup nak kaki sampai dah jadi fok Allah mulai sopu sampai maurib tak ambu sekali maurib ngarales so senelken bah ngocak ke kancana gentele apa tak lemat teh kalau tak lemati cekel mereka ya. Jadi talqin kalaban la ilaha illallah karena beda hadis kanjeng Nabi
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang kalangan perahu tak sekam maasaus, sekiai ota bese beni, sedegeng ota bese tani. Mun kalimat terakhir ni la ilaha illallah, maka orang nikah jamin bi kanjing Nabi masuk surga. Makana kalimat tengah kui dakhalah beni yadkhulu, padahal masuk surga nabudian. Mek ngangkui dakhalah cepon nak kana santre tahqiqul wuku anun juaki tada burungan pole bekal masuk suar. Kalimat terakhir la ilaha illallah ni kata ketua bareng kak, lok ketua bareng. Maka saya ada la ilaha illallah mungkin saya mati lekuk duhur tak panapa. Sepenting dari ada la ilaha illallah ke duhur tak akan lain. Artinya kalimat la ilaha illallah kalimat terakhir. Tak ketua bareng benih pas la ilaha illallah pah miring mati Indosiar aja ya. Jadi tak ketua bareng, maka tak bareng sepenting lah kalimat terakhir. Mentar kau sareng ajunan saja hadir etet yakina manusia tak sedah kecuali kalimat terakhir kau ajunan la ilaha illallah amin Allahumma. Pon, ni kasih nomor situng. Napa sih nomor situng? Kelopai. Cek le burung aci dinak minta kita mulai lai langkapi. Mun bada orang mati yak maca aki surah Yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat taipun Guste. Pertama. Senomor dua cek pun ulama. Mun bada orang mati yak miipakon maca aki surah Yasin. Napa faidana targhiban fil akhirah. Na menaki perasaan lebur, perasaan seneng dek ke akhirat. Artinya orang saya tadi ke kondisi eka di makyar pagi manusia ni ke bainal khauf war raja, antara takut benar rahmat Allah ni kaku tu abareng. Tapi benih sesuatu, ya benih pah tenang galu. Le surah Yasin kak itu termasuk ayat sekomplit nerangaki esen akhirat. Mulai dari manusia bekal epau di opole. Mulai dari balasan orang setak saya bekal oleh neraka, balasan orang sesaya bekal oleh surga. Iya sini kak terangaki. Awal saus, ya sini kak ampun abahas orang mati bekal dipaudi oleh. Gila kan ini maus lagi. Setelah hitung ayatnya beda sini kak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Korla apal maki mobil netok lah lumayan. Ada baca macam mobil ni ke Yasin petong kali kak. Sampian mun apal mobil ni ke apal Yasin. Nggih? Mobil ni ke Yasin petong kak. Jadi mun sampian apal mobil ni ke para Maria sing apa lagi sampian. Mobil netok ni kesepada petok, makanya Yasin ni kamu tak pati apa le ngari bering. Orang mati bendung sehari 16. Akhir kiai tak nututin tahlil magi beni kiai pah mimpin Yasin sekali. Jadi kan tak pati apa Yasin, pah tak leguk lebur oleh setengah langsung mari Yasin. Aslinya macam asnikah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal pas tak leguk. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ibu dim babah ngucap lebur cong. Minta lekas ngakan ik. Lekuk kagak boleh semimpin ye kok. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang semati ni kebenipah mare Bapak Ibu hadirin. Pasera orang seabali ke Allah, pasera orang mati bi Allah bakal ipaudi boleh situng alam, sealam ni kenyamana barzakh. Kenapa barzakh? Leng aleng, dengat-deng antara alam dunia dan alam akhir. Makanya kita ada orang yang masuk ke akhirat, ada kita. Makin dari Nabi Adam sedah, kita ada yang masuk ke akhirat. Makanya kita ada tek kapi situng alam, senyamana alam ni ke alam barzakh. Barzakh ni ke artinya dengat-deng. Makanya Allah ada bu di dalam Al-Quran ketika nerangaki antara aing acen ben aing taber ni kebedah leng aleng ni kebi Allah disebut barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara aing acen aing taber ni kebedah barzakh, saya tak bisa tembus. Saya dikecukan antara alam dunya ben alam akhirat beda barzakh seanya mah
kuburan tempat ta bedenah, alam barzah tempat ta ero. Jelas nggih? Lah manusia itu akan hidup. Lah orang saya tak percaya je orang mati udi pole ni kebeni cuma semakin. Ketika surah Yasin kak dinto itoronaki, Kanjeng Nabi adabu madapa, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang-orang kafir bektu ni tak percaya je orang mati ni kau udi pole. Akhirnya bedesitung orang kafirnya mana Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il ni kapulan ni kebala je orang mati udi pole. Asi bin Wa'il ni kepah nyari racung ben landu, kuburan laju pah ipungkar kapi, mari ipungkar tolang ngari-kari napah ilong polong ibedai, sampun nak ibedai ilong polong pah isabe Gusti Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhil 'idhama ba'da ma baliya wa rama. Pangeran sekemas mau ditolong seancor ni Muhammad. Masa tolong ancor pada ban riki bisa audi boleh. Minta akan delain baik kakek. Kasih bin Wa'il. Kanjeng Nabi tak jawab. Allah saya jawab. Saya jawab pernah Allah kak dinto isabah surah Yasin. Katina apa jawab pernah Allah? Qul qabala Muhammad yuhyi halladhi ansa'aha awwala marrah. Sepekal mau ditolong seancor ja'adzat. Sepertama lamba akabaida adang. Anak peminta jawab, siapa sih mau di Allah pun tentu jawab Allah, tapi jawab zat seakabai pertama kali dah ada si bekal mau di kau leben ajunan ia cek mikir mun Allah ni kabisa akabai dah ada dari tada kabeda napa boleh mungkin manusia lebeda keng rosak itu bicek tak bisa. Paham? Jepang akabai sepeda motornya mana Jupiter. Jupiter ni ke mesin Yamaha, makanya nyame Yamaha pulang dari Jepang. Cek sekeng dari Mekah nyame Yamaha. Ya iku berdimin. Nek kinam buaki kak mun berde selebet napa boleh selebet pah genteng ketini ketina aki ku lengking. Boleh sampai dikir kiai mak kuper. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sarai min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minazulami katur kiai ya turi tak bingkeng asareng ya Rob baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ngireng saya salam nama mancing keng cek nur agi mole sampean mun sampean mole bagi gula haram mole ya wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrus لتقدم مخدومين على خادمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا si'al karami Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Pon lanjut nggih. Dapat kenapa engko ki setiap manusia seteh nikai paudi boleh sareng ajunan epon Gusti semua lah tempat tak runi ka ulama yang beda pendapat beda eka dimah beda saada bu runi ka fi a'la illiyin kenang orang sesampurna orang sesae beda saada bu fi sijin kenang orang setak bejra beda saada bu mu'allakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Jawaban ku lebih sampean tak usah penting bahas eka di makroh sepenting kau leban ajunan iman bahwa manusia nika bekal odi po maka namun kalau masalah mati kak ku lebih sampean ni kalau susah kan mati ni ke sunnatul hayah. Sunnatul hayah ni ke sesuatu yang hidup tidak boleh tidak pasti merasakan yang namanya
tak ning pesa mati benudi mun karo masalah mati kula ben sampean tak susah iki napa nggih napa boleh kula ben sampean ka anyabah kullu nafsin dha'iqatul maut ba'abeun pake anyabah kula ben sampean tak mati ya napa abai ka makita anyabah mun mari odi pasti mati ada apa mi kesokan sampean babung kana gedang rek nih bukan gedang ni kan odi nggih tak anyabah keng polan mari odi makita anyabah mah malah mun senyama manusia nike benih cuma mati sekalian kan duka aleh mati duka aleh odi makanya Allah dabu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un kaifa takfuruna billah katina pareng kalangan parao kafir tak percaya dak Gusti Allah wa kuntum amwatam fa ahyakum lamba sampian bi Allah eka bai dalem kabadaan mate nggih napa nggih pertama kali peserah Nabi Allah Adam alaihi salam sebelum odi mate tak mate panapa Nabi Adam ni kayak bai dari tanah makanya Allah dabu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan manusia ni kegebai dari tanah bekal abali ka tanah ben bekal jaga dari ayat ni kamu ni kiki kula ben sampian ben cobik asli sapa po sekalian ka iki berangki tangking tanah macam-macam saya gebai mon kati kiai saya ada ki ilang ker kiai saya kuper gi buruk anak genteng kuning tanah gelis saya gebai semula lagi buruk saya dalam boleh selengki tak keton makilah genteng makilah kuning saya gebai dari tanah ke mun saya ku make dia tanah kobi apa jagelak fu pada kobi na ben kaki fu mun kobi agi nabi an mun kanik bini ni ka makilah kuning tak keton kula ka kobi keng kuning ye minta kuning cek pel-pel tek kurang bini rok sarpas aduh mun muana pote keng leer celeng tahu au beukeun di mana mi titi zebra saya kuana Allah bina kana apa he kocak na sek kuring na sek jagung e kok mun muana glowing keng tok otak ambung benih sempian buk benih sempian oreng nggih oreng buk benih sempian iya mun sempian oreng aduh oreng bini sak mun kadung beda kak napa kak cek maki ales pak bengkel nih ales pak cokor pakai ni ke konco mi cokor buk leman ceret le bode secung keleruan pole beni karo cokor pakai ni apa tidak sekali kapan lah tidak sekali payan le pak atas ngale pondasi tak cocok ding pangeran pai peceleng ben pok lot celak iki bek acara mantan tepani penlo pahali gili alis aku babak pala tahu apsap kesiangan no cak gelak mbuake buk nyaku tak haram bi sampean alis sepat adanya pa bede mangken boleh ibu bena alis lagi ibri irap ngetirap pote apa nyaman rubuk nak rubuk sido mi tokang kagak Allah sido pengetirap pote nang mereka lebur panak itu pala tahu nang konang bangang kui bulu kecok pasangan sedek lentek roka mun mantan iringi foto wajak ke pasar ngakui bulu kecok pasangan gula mun nomoreng bini erok sar pasar ngakui bulu kecok pasangan panak ketep gula pahe ngak kasapi limusin tangkin apa je tak santak bu tinggal tok kasih dia aja anjing bagi yang tak catet elak dia apa dia makin boleh make up sianyar nyaman make up ala Nisa Sabian engak napa pengkir tinggal re para merah didik ro Nisa Sabian lebur jeng muana pote orang ngeratin lagu nak nyanyi kalangan perahu bahan itu dengan lagu nangare oleng bungu pakai para merah didik lebur pani pasang pakai nggak sing kerombung tun butun roh udah mak gendi mami mandeman sapi datun Allahumma sholli ala Muhammad jadi manusia nikah cek pun yasin bekal odik boleh nggih bahkan manusia itu tidak hanya mati satu kali
Tapi manusia itu mati 2 kali, hidup 2. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sampian pertama kali lambak mate fa ahyakum bi Allah paudi. Kamah tabu ngembuk dah ada mate na paudi. Mate. Fa ahyakum. Tetiaki mate selama 4 bulan. Nika mate pertama cepon mufassir. Fa ahyakum bi Allah pas paudi ilum tabu saampuna umur 4 bulan. Mun 4 bulan odi tau di fuk. Me temu cak odi fuk. Aku boleh. Mun aku boleh. Odi mun tak aku boleh. Mate mun dili boleh. Odi boleh iya. Sampean mah kita ngaji mulai kada pada lah. Lepen randik gule sampean ni. Mun aku boleh odi mun tak aku boleh keng mate ya. Mun dili boleh. Odi boleh. Bon, nika odik pertama kali kule ben sampian. Tadi kule bi sampian nika mari mati sekalian. Odik sekali. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Maka sampian bi Allah bakal mate pol. Bila ku leku bakal mate pol. Lah nika mati nomor 2. Tsumma yumitukum pas odik pole. Nika odik nomor 2 ialah kubur. Summa ilaihi turja'un. Maka sampean pahi pebeli ke pangeran tak mati kia kak. Tahu deh, kangen bi sampean. Asli namung karo masalah mati tak susah. Seodi opole ni kakak. Napa kula ben sampean selamat na panten. Coba kangen manusia nikah. Antara mati ben odi engka malanceng kak. Tak tahu sampean. Buk. Kamalanceng mati na ben odi. Odi Mi tokang jak lancengan odi sampean. Tanya aki ke malanceng odi ben mati na odi inget. Lah bener lah kar lancengan odi. Apa mi agila kate, Bung? Dia coba. Mun tak kocak lancengan odi. Kulibi sampean lembek mati pertama kali ilmu tabuk nikah Pak Bu. Paudik bi Allah ilmu tabuk tok odik 5 bulan kulibi sampean. Sampai mungkin kuliban sampean odik beri seumur 50 sebitek 70. Kulekuk mati boleh. Kapan mati pandi. Mari pandi puntu. Mari puntu pejengaki. Mari pejengaki kopuraki. Paling ngepol 4 jam kuliban sampean mati. Mari nikah odik boleh ilmu kopur. Sampai bila? Sampai ke surga ben ke neraka. Mati na kula ben sampean mun polong ben lambe cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Sementara oding kula ben sampean mulai bede pertama kali sampai budian tak temati kia tak betesah. Ayo kamu lanceng oding bi mati na. Lancengan cak saking aku lebih cak gila kak. Cak saking aku lebih sampean lancengan mati na lapah mati bunya. Man cak saking pahingak koceng kak. Nggih. Cak saking lapah mati tak udi boleh nggih. Sesosa bulan kulaban sampian bekal odik pole mintai pertanggung jawaban. Makanya ulama adabu innama khuliqtum lil abad wa innama tangkiluna aitung qaluna min darin ila dar. Angin pastena sampian nikah ikabai tak kira mati kiyah. Sekalian odik sampian roh nikah tak temate cuma jasad badan seancur kaulan panjenengan. Wa innama tangkiluna aitung koluna sampean keng iyan le pada pindah mindarin ila dar dari situng tempat ke tempat selain dari alam situng ke alam selain lambe beda alam rahim ibu ngalle ke tunyak ngalle ke alam tunyak masuk ke kubur ngalle ke alam barzakh ngalle ke yaumal ba'si ngalle ke akhirat dari akhirat pindah boleh ke surga keng le ngalle tempat mate na kula bi sampean tak mate po kak kamani kak ecer-ecer nonton lo ecer-ecer kayak gitu umai kok soalnya pengajian ini kamu diberi daerah ini kak elang pengajian ini oke pengajian nggak gula nih kayak gini ngaji atah lil la ilaha illallah pah keluar nase makai sambil atah lil kutaki sempat milih cukup sejak rajaan la ilaha illallah kini ibu jalan kini ibu jalan la ilaha illallah pan raja cukong pahe sabak dai ngako kak ngako mangkana mun tinggal pejalan dekik bae gelu kulen tenta abid
Nggih. Nah, kisah si ambu kan. Tentang ambu, kule ke lo sakit, lo abid tu kule kanto. Nggih sajam kan. Mun semalam kan beniau jeng pidato kenging kemanton ki. Ki apa terus segelu keng tigal jak ndir keluar mangken bagian saya keluar dekik kule kapan mulai lo boki kapin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Sayyidina Ali kak dinto adabu. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia kak dinto tedung aslina niyamun. Kula bi sampean seodi mangken ni Sayyidina Ali iku bela asarin. Fa idza matu intabahu mun manusia nikah mate. Pas pangeding ilum kubur intabahu. Ni kesengeding ongkuan. Dadi kula bi sampean nikah aslin tak ngeding, tedung. Bila sengeding ketika sampun mate. Cepun ulama ijelasaki. Me ika bela keng tedung kula ben sampean. Mun kula ben sampean mangken keng tedung, berarti seekelako kula ben sampean mangken ni cuma mimpe. Andi mobil telo mim. Andi sabe pak loke mim. Andi binim pak mim. Kula bi sampean mati kapan ngiding sabe dak matang sabe ya tak ada jale keng mimpe. Kula bi sampean ngiding ilmu kopur dak matang bin sempak haram bagi situ ngata noro. Aduh mun ki oding oh my dear I love you love me you and me love ni ko. Apa saya tak ikut cak agina. Saya laki mati tak ada pahala pun ki ilmu kopur si bini aja. Nah gerak ilmu kopur kula bi sampean tak bisa ngandala kireng lain amal beng sebeng ternyata sebeda itunya keng amin PK jabatan tak nuro tunyak ada sinoro nggih rumah tak ada mobil tak ada PC tak ada keng amin pe nyaman amin pe ada mimpi ni kayak ki bengiding bade mimpi ki bengiding sampean mun tedung pahamin PC nemu amin pe nemu PC 500 kapan ngiding PC na bede ada karibungan tok PC na gumet mimpi ni ada saiki bengiding pada ben manusia Saudi sebeda itunya ni kekeng mimpi ada saiki bemate kak mimpi saiki bengiding cuma situng mimpi seongkuan ni cuma situng kak apa mimpi yang kemi angkara ni ke seongkuan mi lah masuk gelem leke ser apa buk ente ki petoto kale kak cang perasaan po kang anga haram kapan ngiding bagi tengana banjir ya. Nah, kalau nikah saya ongguan, mau lain aku pada saya ongguan manusia ni. Ku lebih sampian, ada seiki bakak sehingga. Bakal saya beba. Cari koncong pah buka kape, cari sebener selain kak kan, tuengki. Dan nikah saya bener, nikah bah tutup. Ada aku miyongku ni. Abang tak napa. Ni ketutup ya. Aku miyik je dak dem. Ampun tak pernah pengki. Tinggal. Tak langkong sik beba tepak kau rengki. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dinto satu Yasin kak dinto ibahas sesake nyiksa coba bekal masuk ke neraka selamat untung bekal masuk ke surga sehingga mulai majaki surah Yasin insyaallah atamen perasaan orang targhiban fil akhirah numbuaki abadaaki perasaan lebur ngarep dek keseneng akhirat seanya maswarga terjugan takut dek sen akhirat seanya neraka. Semoga kau leban ajunan ketika saya pada bisa mau saki surah Yasin amin Allahumma amin Allahumma ibeli na boleh kak makle beda oleh na tangki kak orang mun saya nikah ipakon mau saki surah Yasin apa napa saya pertama mun orang saya mau saki surah Yasin nazalat alaihi rahmah turun rahmat Allah dek ke orang saya sehingga orang saya ini kamun oleh rahmat Allah kongang bisa cepon ulama sakratul maut ni kata ikrisa sake ni yang pertama. Saya nomor dua apa napa mi ipakon mau saki surah Yasin kak dinto ketika mau saki surah Yasin kak dinto ketika baca aki dak kau orang sesete maka targhiban fil akhirah atetiaki perasaan lebur namenaki perasaan seneng ngomberaki perasaan cinta dek ka isen akhirat seanya maswarga cuken perasaan takut dek ke neraka
Sikak di dalam akhirat, di dalam Yasin kak dinto bahas bahwa manusia ni kebekal udi boleh, bahwa manusia ni kak di akhirat beda neraka, beda swarga. Ketika mau saki manusia kak dinto pah andi perasaan bainal khauf war raja, antara takut keseksana Allah dan antara ngarep de kebelasna Allah seanya maswarga manter perasaan kak dinto kesanggup kaul ajunan sekak di perasaan khauf war raja ketika indal muhtadar ketika sakarat kak dinto termasuk perasaan sepaling yang juraki sareng para alim ulama manter kaul ajunan bisa sekak dinto amin Allahumma pon ini kes pertama tadi ikra'u ala mautakum surat Yasin kak dinto beni orang mati saya pakon mau saki Yasin tapi orang saya faida nagi furunika ulama selain ada bu ikra'u Yasin ala mautakum ni kebeni ketika saya maca Yasin tapi ketika saya katimang nih Bapak Haji Osid bin Bugul nika saya tinggi nika kak saya ni abid nih gubudian semati mon nika nika bener setepak bener nggak nih kak acara haul nih kemun setinggal umur foto nebe de pasang catur kadang acara haul hadirilah pengajian umum dalam rangka 1000 hari Bapak Ahmad foto saya pasang foto na gula ke TV ibaba orang pah ngucak teni seraka nak semati gi ngode kok Wah ni bini nyampit, mana kana mi genteng. Nikah kan beda-beda. Nikah seampun natingkan dunya. Mun nikah abid. Manter magi sampean manter ki pada lanceng umur ka. Amin Allahumma. Manter ki lanceng apa taubatan gelu. Keng jeng lanceng gelu ka. Jeng lanceng gelu seng kaki. Kulan di tatang ke umur 140. 140. Nikah mun nemu mayit epekol ngucap bila saya epekol lang kok kalau tatangga nengut tanya akib tatangga kaki mi traumati ya apa pak jong reng mati je nyaman tak kina tanah jong mati je lo kina bojong laga rodung tedungan ngedi ngakira di yuwe kok lajen ni bi nak foto nak ngedi ngakira radio de kimun radio na tak baterai na ada remah ya meli aku tak berada dengan cuan keng mangke nampun mati norok rombongan corona di bering kan rombongan di bering ini kan termasuk saya tak tepani rombongan nih keng ini kan menteri ada boleh rombongan kak aslinya tak usah terlalu takut beda corona tak corona mati pakun beda tangki kak beda corona tak corona kering pakun beda keng cuma ngadi bering ini kebek semuni benian sepertama pulan pak sakit aborung sakit itung sakit kepi deh ini kesibek aneh mun masalah sakit pulang buat bodoh sakit nih kak nggih cuman mun dikira pikir di gula ang ana bareng sakit kan mak kita nyandek ke tetangga tak coba rupa lagu benda sakit ki yang mun mati bareng ngari bareng magi andi tretan iben celok penakan mati tinggal telepon sapa ora kak ya kaki penakan mati kok tak bisa antar cek nak ring mati kan 6 kak padahal maki saya kan 6 pada antar ki ya ki cuma kan di alasan le ki cuma abek ni benian di bering lambat ni kebeda hadis orang sakit ni keempat malaikat turun situng malaikat nyabut nuramuah 2 malaikat nyabut rasana deeren 3 malaikat nyabut kekuat badan senomor 4 nyabut tusan orang sesakit keng mundi bering ni ke malaikat seturun pola lema gak cek elong bah tinggal tak dingiding pam mi to kang gulang uti yakin 15 hari cek bal semit yom dek bau nah nyak om tak dek bau nah pokok elong ni tak dingiding pan apa sekali kak keng mun KPP ki kening jaga aja hahaha ka yon bah KPP bareng tak ning jaga aja nagin vaksin sara ka iki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon abdi boleh jadi saya nomor 2 beni imaja aki ka orang seda tapi orang seda ketimbang kene Bapak Imran ngonceng tatangga marabu para guru terop sound system kameramin nek beni keng tak rajeb ya Pak ajunan ibri soda korba kapi ibri samang kai ibri kacang alhamdulillah pengajian kita mari kacang ala kari koleng kapi tidak napa sih lakar lek thank neka kencerna ikirim maki ke seseda depak ngirim kenceran sodako ngirim kenceran pembacaan Yasin kelak depak binasil Quran kalaban Al-Quran inyata aki kenceran ini bisa ayam pongaki ke orang lain bemangkin orang ibangkalan itu bersih ngocak kenceran tak depak aja bang Bengkalan nikah ada 3 kecamatan Sahara nikah tahlil tak ada molotan tak ada serakalan bid'ah maca burdah bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar Bengkalan
ada satu pondok pesantren nyebaraki ustaz tugasan eman kak diman bahwa ngebele macam Fatihah tak ada pak koreng semate. Kula mun pidato ro daerah kantor ni, daerah Bengkalan sekitar ka iya. Tak memburu dalil kula bah cerita jak kula teman telepon bi ring Malaysia. Tat kula ngi se pulsa te kuaki masuk iki. Ku bi kula 1.000 kan. Dari Malaysia ka matura 1.000 masuk pulsa. Kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk masa bah malaikat kala ke pulsa aja. Ni cek sarana geno. Gus Dur lambak teman tanya aki Gus orang ngirim yasin ngak mangkin nek kirim aki kasih setan nikah depak na panten depak jang Gus Dur me temu cak depak Gus cak ringan kok mun ngirim yasin lok toman epa belih dia kula kelak ngabela ni kata kau kula ku cabok depak sini Bengkalan ni nek keraja pun juga akan debit kula sering ngabela Islam ni kata aku tu pada kak pendapat ni kalau aku tu pada nggih tidak kita pada situ kan ngucap ada pak, situ ngucap tak ada pak, bebas. Keng cuma aku leben sampean satah, lili kerja lah salah aki. Kan si masaki ate pelan aku leben sampean ke benda masuk neraka lagi. Ntar ke kuburan syirik kafir. Kan senikah. Aku lupa ingat kerja benda Gus Dur. Ake kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kafir dewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali Arab pemik cenggeng teh tak ngerti dekat arti lagi ibunya tak ngerti oh ya pada Ijak makin gula berdereng maturnya kurang jebak. Jak gula lomair ni kedaje lomair ni kedaje keng jauh kedaje napa ada matura ni Bengkalan. Keng goreng tak percaya mun gula ke berdereng matura pulan muan ngak ring Arab iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Seneng ngapiraki orang lain padahal kalimat kafir ni yaruddu ala ahadihima. Mun ngapiraki orang kalimat kafir ni ka abali ka salah situ ngak. Imma saya kocak lakar kafirku mun saya kocak rek Islam kekafiran abeli ka saya kocak dadi kafir tak bang gampang makanya gula ben sampean ka orang saya tak pada pemahamannya tinggal tahu salahnya laki nggih ya keng gula ben sampean mun lak salaki ya cek ndo nggih cek terkadang mangkene salah aki gula ben sampean bulan atrawih 20 bisa atrawih belu salah aki kan nggih atrawih berapa teh 20 saya nggak salah saya nggak sebener budian belu jawab kak tina congkok atrawih 20 pada budian sebener belu nyaman engkau oleh sosok 12 kuah atau usaki atau karena margina atrawih aja atrawih belu bener kak atrawih 20 ben saya tak kasokan tahlil bener pal tak kasokan tak napa keng saya tahlil jak salah aki saya tahlil sampean bener kia saya kasokan tahlil kak kanto selok kasokan nengi compong je entar sampean pleman oleh berkat pen tapi selok entar kan nyaman saya akun not nyala aki saya tak akun not nyala aki kula ben sampean pulan saya akun not ni ka bener tak akun not beda hadis bener saya tak bener saya tak abejang sobur tangki saya tak abejang itu horor saya akun not itu gelader wa kullu bid'atun dalalah apa cek beda hadis kabeh kak mun kroking masalah furu'iyah mah kita pada tak panapa kak sepenting usul lah sepenting bungkana pada syahadat, solat, pasah, zakat, haji. Kor selemak ni kepada ikhlakoh tretan gula ben sampean. Pada bener. Mun karo masalah tahlil tak tahlil ni kata sampai kafir kak. Pada bener. Kasokan nurak sekamba boy. Nggih. Islam pada bi tanang ni. Tanang ni selemak ni kriki pada apa tak pada? Tak pada. Mangkana cek paksa aki untuk pada. Mun pan setan ndak tahlil selain eroca tahlil kabeh pana tahlil neraka berarti kan disoro pada nyaman. Toman mikir sampean mun pah selemak ni kapah polempol kapi. Lebur mun pah lemak ni ke polempol kapi. Gai nampak. Makan nasi tak banyak. Oleh na pulan dek pandek ni peguk neku tak seken. Epa tak pada. Napa selo eteku mereka? Polempol dek pandek. Keng maki dek pandek ni kecek coko. Cuma ki dek pandek tu ke semul je deka. Nggih. Untuk napa? Untuk kiai. Kalau mair kak kemari. Kalau aja kiai. Ni kemaki lancang je bagi ke kiai. Di majeding jong kalau kiai bang ketemu. Tai pung kak ce tak kebi kiai. Beda fungsi na bang sebe. Nikah tutut tu nikah. Sera nikah kelompok sera nikah. Deng soki.
Mangka namun nutu ring soki kan peratu kan. Nggih. Nikah situ ngaring melarat tak ning nutu nih. Keng nikah tak ning patang coko-coko kak. Si melarat tak oleh cungu sesoki. Arapa? Mun ada sesoki siapa sih nyumbang masjid sebanyak? Keng sesoki tak ning cungu si melarat. Mun si melarat coko-coko make sesoki tak kira dalam kuburan. Siapa sih ngalih kuburan membeli si melarat? Ini membedreng soki mikol masjid. Sesoki cek cungu si melarat. Mun ada si melarat maki sesoki tak kira andi Roma. Siapa sih aku lulu membeli si melarat? Nggih. Pak akor dua cek patang coko cuman akor maki rokok kening kepe kak dek. Nggih. Tor Islam nih kecek patang jubu aki pantak padok neraka. Wah bentibi edok si swarga. Tore napa swarga cek ketibi jeng swarga nih kelego. Saya nggak sampean mau masuk swarga, dia masuk swarga ketibi hibe selain ya. Maki masuk swarga mun bi tibian gengku. Apa kalau aku kalau baru ada orang ngirim swarga ke timur ada orang. Ada badannya keluar boleh sampean lagi. Pakai ntar kan neraka tidak rame kok. Tore masuk surga areng bareng, jabah ketibi surga nih kan. Selamat areng bareng. Pun kalau masalah tak pada masalah cabang tinggal. Nikah tunjuk manis kan. Pani selo ikan gendeng nikah kelompok ring bini nih kan. Nih bunda jane. Kan pani beda ijan lebur jo. Los ning salah alos koning. Umur 30, umur sebitek beni los ning los salah tak koning teleng polos ini. Nikah sini gini. Nikah magini gini kak nutu tak bisa. Cek coko nih kan. Nikah magini gini bu. Elong mun ketel nikah sih mangkat. Nikah magi tu kesemul cek bagi kayak elong kurbang magi elong kayak gitu. Lemak nikah tak pada. Ing ketika apolong napas tak teguan. Sanika Islam nih. Mengkro tak pada benih karo mangken lambok biasa pada pendapat tak pada pendapat. Imam Syafi'i ada bu nyeding karing bini betal. Imam Malik nyeding karing bini tak buat. Pola beda sa anak aki enten swarga kabeh. Tangki. Padahal ayat situng aula mastumun nisa. Kan nikah ayat dah. Aula mastumun nisa. Jan situngah betal, jan situngah tak betal. Tak pada pendapat. Imam Syafi'i ada bu setiap tamanco najis karena al mustaqdar perkara saya kebaci. Imam Malik enten tengku tamanco geluh. Mun keluar dari hewan saya kening deer tamancong suci. Karena tamancong ini katabi perkara sinoro. Mun perkara sinoro apa yang si etoro. Titi mun norok ke ajam akan kening kakan. Titi mah kita tamancong pada suci. Titi mun ajam tak ada telur tak milu mah kita tamancong Imam Malik artinya tak najis. Deer kan tak napa mun suci. Umpama tak deer. Kuliban sampean Imam Syafi'i tamancong nikah najis. Keng cuman padahal kuda ben sampean secara tak langsung norok pendapat Imam Malik senyut yaki tamanco. Mun tak percaya tuh dibukti yaki. Kalangan perahu ni kamu nama sak cukup benteng tamanco cukup benteng ibu. Ibuang pukok benteng. Tak ibuang cak gajak bu. Kok cakalan tuh deh. Kamu berdeng masa kok cakalan ibuang tamanco cakalan nak. Tak ibuang haram tak ibuang. Wah tak ndon. Tangki pun segap perang kau benteng ni kau kuntai buang ikuring biasa kan. Menurut Imam Syafi'i najis tau leder. Akuring kau benteng kebejen. Tak buang kan teman cong najis bejen nak. Yang kak cukong ibri aing masak sarimi najis sarimi nak. Sabuk kalang ker eka kuah najis kapi salam malam. Imam Syafi'i ada bu teman cong ni kan najis. Ontong Imam Malik ada bu teman cong ni kan mun saya kening der soce. Sehingga benteng bagi kita buang teman cong tak napa kak. Sehingga makai kok cakalan tak buang tak napa. Imam Syafi'i kok tu buang kecuali keng cek kene ngimakfu. Engak kok ken dui ro. Siapa sih milih mun ngak ju. Ku tak salahku. Tetapi perbedaan pendapat ni justru masai. Mungkin apa ki? Imam Syafi'i ada bu teman cok ni kan najis santri na 14 ulama ada buaki soceh. Noro Imam Malik, Ustukhri, Ibnu Jarir, Imam Khuzaimah, Ibnu Hazm, ben imam-imam selain. Itu kuliban sampean mengkrok yang tak pada to recek sampai atokar musuh kuliban sampean benih pada Islam mah makin kuliban sampean jatuh atah lil ben statah lil atokar akunut ben akunut atokar padahal kuliban sampean masjid itu tutup sekolah andu tahun tak masuk nengeneng nore saya asli musuh kuliban sampean kuliban tak ngucap pemerintah kak bunten wajib taat kepada pemerintah tak oleh bugot selama la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq mun tak maksiat oleh norok pemerintah taknya lagi pemerintah ni pemerintah bisa seni kemungkin
Pasera, apakah ada orang-orang tertentu di belakang pemerintah? Dan kula tak ngerti cek benih orang-orang pemerintahan. Keng kutu beda curiga kula ben sampean kak. Cek benih ke masjid coke kapi. Untung kalangan parau tak ada panapa kak. Masjid Bangkalan, Masjid Agung, Idul Adha kemarin, kurang titik carok gara-gara abu aja ngak tak beki. Kota-kota besar gara-gara PPKM ini ke masjid pagar gembok, ibri bacaan, masjid ditutup sementara untuk umum. Coba kalangan parau, beda masjid pagar kunci. Ada ceng masjid ada pagar. Mana saya kunci ya dina ada. Kunci lah, bengal tak lem teti. Ruwet polisi yang menutup masjid Madura nih. Nggih bang nggih. Kecuali banyak, mangkana untung sampean ditering kalangan parau. Saya nggak magi bila cek ngale di kalangan parau deh kak. Sambil ngale ada emang ki. Cek mungkin ini ke 2 tahun sekolahan, mungkin rencana mulai para masuk sekolahan. 2 tahun tak sekolah kak. Nak kena gini bahasa sekolah ngakui daring. Napa ngakui daring ngakui HP. Nak kena gini miliki HP ngak nikah. Beliin paket. Salah tak sekolah main game tambu sekali. Abu HP ini kebahaya bu. Kulit sering ngabala. Saya ngak muntak wat kuat tongku cek miliki ini keputraan sambian kak. Sampian andik putra bini, sabab ilmu kamar putra bini yang mun malam, kunci lah bengak, kunci nak yesak, sampian ngocak, aman muntang anak tak keluar, macam mun nekuk HP ni, kemaki beda ilmu kamar kemalengan sampian kak, beda luar putra na sampian, macam gelenun, ni kemaki pes bisa ngirim kotang kak, ni ke bahasa kasar tapi jujur, mun kadung tapalang beni karo kotang, maki esene kirim aktibi ni kak, mi tokang, kula tu mani kirim mi bina kana. Papan takai nak janggun. Itu mau jago lampu acara mai kirimin video ngak dia. Repot kula ibuka haram tak ibuka eman. Apa mi agila sampean? Tak lebur sampean. Mun sampean tak lebur nakin vaksin sara sampean. Baca kan jadi nabi saada bu khuffatin narbis syahwah. Mun dan jalan kana neraka ni kan nafsu pasti seneng kak. Mangkan tengati kula ban sampean mangken. Saya ngak lebih putra bini tengate beda ilmu kamar kunci keng mendeku HP ngak nikah beda luar putra sambian tak mun tahun 2004 lambak nelpon nika cuma suara kak mungkin tak cukup suara nelpon nika bisa video call face to face muak temu muak maki jauh kak engki mun karo muak saya papadeng mun lek ere papadeng ki ya engki mun karo lek ere saya papadeng tular susah kapi aja. Makanya tinggal nak kena gini minta HP ngak nikah, lajak torotin. Terkadang orang tua mikir, ya minta ambil lagi kan tak nyaman, jengkok salah kok yang demi nak foto tekok tangan nak tulus kasekancaan tak pada. Kak, ring tua ke anak ni kebeda 2 macam cek pun ulama. Beda ring tua ni ke niser ke anak, beda ring tua ni ke eman ke anak. Krena, sampean tepak kering tua sini ser, napa tepak kering tua seeman. Mun tepak kering tua sini ser, beki kapi apa seepen, tala beki kapi pala niser sampean. Pala anak tekok nangis, keng mun tepak kering tua seeman, krena seebegi gendu. Mun eman kana foto tinggal cek beki kapi. Nangis anak sampean kocak, nangis pakaje jong. Anguk nangis setia kaki nak daripada kaki nangis i akhirat budian. Nangis pakaje kaki. Daripada kaki setia misem gara-gara bingko emeliaki, keng budian i akhirat tak apurin benengko i swarga. Jelas kan? Cang saya temur, cak uncang kiagung singgungan juga nak itu. Punten benih nyinggung kak, keng mada pak hukum Allah. Itu rok bunte, alhamdulillah. Tak itu rok, ya tak apa-apa, kula mulia mari ni. Ntar titilan jalan kesayan, amin Allahumma, amin Allahumma. Pon, artinya ketika yasin, abeli boleh ada, maklih tak jangan mandeman pidato nare. Kula ben sampean ketika orang mati maca aki yasin artinya genceran bisa ikirim maki ke orang mati semate sesede mungkin isa pura dosana sedaja keluarga besar Bapak Imron mungkin isa pura dosana sareng Allah amin dah itu Allah waktu aki cengeng cak ring berkat landi tu ngedang amin Allahumma selebih hebat boleh mungkin benih cuma keluarga Bapak Imron seesapora ring sepona ajunan sebeda ipo sampun sete maka kita khusus gelak noro isapora kia kak karena beda debu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausan dari nak potumun kering tua tak usah khusus akidi tibi ajunan gelak macam yasin tengki atah lil tengki maka tak usah kok kirim pun kering tuan maksud benih tak usah kirim kak tak kirim ni ke depak tibi napa-napa lagi khusus depak pun kering tua. Jadi mungkin ring sepuluh sampean pada isapora kia. Mangkana mun pikir malam mungkin ni kasi paling untung gula ben sampian.
sampean saya hadir nih kaki untungan ben Pak Imron. Mun Pak Imron esapora ring sepona, esapora keluargana wajar amodan lah ring. Mun gule ben sampean kan tara model kak kan. Cakar ontar tojo kacang ibu tidak sekali ini. Samangka kali badan ini. Ini cengkari plastik kampin. Tanggi. Keng tinggal lengki sampean isapora tuh sana polan ngaci. Sampean isapora ngaci polan. Sampean isapora buk. Amin kok buk. Jadi mulai pengajian deki malaikat ku mau maghfuran lakum. Mulai kapi. Tuh sana lai isapora. Malaikat matur cak sapora kapi pangeran. Saya hadir benih keng niat ngaji kapi. Badan ni bideng juga yang penasaran pelan kocak tak hulil yasin sedih bengkalan cek genteng kok. Foto ni saya jeling gula kapan nomor pah ngocak. Ni kene kok. Cak gelak buk. Kok sini kene kalau orang ngetok. Sambian esapora tusan marga ngaji. Ring sepona panjenengan esapora tusan marga ajunan gelak ampun maus istighfar, maus tahlil, maus yasin. Jadi sampian sepaling untung makin nih tak usah ngunceng terop, tak usah ngunceng sound system, tak usah ngunceng kameramen, tak usah atana, tak usah ngubungi berkat, tinggal lengki oleh berkat sampian tusan esapora, ring sepona esapora, untung tak untung. Makanya sampian tinggal tak usah nangge pengajian, lantar ke pengajian tetang boy. Jadi kan tak modal gencerna pak, dibanding Pak Imron ini. Mun Pak Imron makan oleh genceran sekilu, sampian pada sekilu, amin. Keng kilo na tak pada. Mending Pak Imron sekilu emas, ding sampian sekilu kapas. Minta apa? Ada saya dengan gratis. Tukang beca, pasar Sampang nih, berdeng katanya, kak, mundi kantor ke masjid berempat, nyampit tukang becang, 5.000, 2.000 kak, ya tak apa sih yang kadang tinggal tanda 2.000 hula ada, mikir tukang becang, tebeng tak oleh magi 2.000, ya engkau, kapan engkau pak, ya jet, pas santak saya ingkal yo, sinumpa pak ngucap, ambu, arah apa le, ari mau sampai tepak mati dikira kak, nyampit tukang becang, cek 2.000 minta selamat kakek. Maksud ada rum, majar neng 2.000 pakai enak kak. Napa boleh mungkin sampean tak majar sekali dia. Ki oleh berkat pakai oleh ganjaran. Untung tak untung. Menterbi Allah pada tetilan jalan keselamatan keuntungan. Amin Allahumma. Simpul lagi na boleh. Malaikat ingat bagi sambil jaga kaki. Kanjeng Nabi ada bu iqra'u yasin ala mautakum. Maca yasin orang saat tinggal umur yang terana sampian. Kak dinto, saya pun ulama, saya pun maca aki benih orang mati, tapi orang saya makle turun rahmat Allah, makle andi perasaan senang ke akhirat. Cek pun ulama selain punten orang saya pun maca aki. Ingat mungkin nih miro maca aki nunjuk aki kenciran ni bisa kirim aki ke orang saya mati. Kula ben sampian firqatun najiyah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dua pendapat ni ka ikalak kapi mati yak bi kula ben bi sampian maca aki yasin lamare mati bi kula ben bi sampian maca aki yasin. Insyaallah orang saya mati keluarga kula ben ajunan pada detik orang selamat kapi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, sejam langkong segak ditokeran sebisa pada Pak. Nah, setengah jam. Mau dicemat, tidak kita pengajian kayaknya. Apa gula kita ngi becem pada hafen ane kan? Ya macam mungkin angker mana ada. Gula kita ngakan ngai itu nanti. Ayo sesar kita pahamit beri apa kalau pai tak ngakan gula ni. Tak karo aja ngoreng teti mau beling nyaman putih teti penceramah. Aduh pun kadung tak untung kak semalam koncengan duka le ampo tak ngakan sekali kak. Koncengan saya ada ya pakai kalau pai nggak deh. Lepas amit iya mulai kita ngakan. Dapat kapan ngajian nomor 2 langsung pidato. Kapan mulia pak bodoreng ibu tanam. Tak usah. Ustad malam tak kira ada Ustad alian. Mari ada pengajian saya ada nih kok. Koncengan duka le keng angang kebi. Mulai jadi dengan lapar becok akan ada berkat yang diibing. Kapan mari beco tandangi pemasuk alhamdulillah tepak kaku leben keberasa dalam. Punten keng agak kak. Mau beli ini kata oleh bahas kakanan tak oleh coba tangki kak. Mau berdiri ngaceramah pas sejarah kakanan ini ketusar raja. Aceramah pas sejarah deren tusar raja. Kengki raja entu sana ngunceng penceramah tak beri ngakan kak ini. Korang berlebih nyon sapora. Nabi beda bahasa saya tak bercuka tak saya seperaki buki takut beda bahasa saya yang menyinggung sampian gelak seperaki ki lakar sengaja singgung bi gule sampian bu tak mantoman yang ki menter tetilan jalan kesayan seperaki kak 2 poin saya pada pak menter bisa kiki bisa aditi ilmu saya malaki
Mana bi bade bener dari saya pada Pak, kebenaran kadin tu minang kafadhol dari Allah. Mana bi bade salah dari saya pada Pak, kesalahan omber dari keendengan beten kau. Dan nyon sapora ben nyon palresaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى ما زمان